मंदिर भीतर से प्रवेश कर किसी कथा कहबानी खाली तेणुक बड़ पंडा थे से कौन कले गुंगी बुढ़ी टी पेली देली गुंगी बुढ़ी की पड़ जाए तार हाथ खंडिया हो जाए जगन्नाथ महाप्रभु सही पारे से दिन जगन्नाथ महाप्रभु किसी खाइले सकाल जो बड़ पंडा जाकि चौर देखते महाप्रभु दर्शन कले से दिन संपूर्ण नीतिकांति बंद सकाल बंद दीपर खाइले रात खाइले दिन जाक टोटाली खाइले से गुंगी बुढ़ी की पे कौन कोई खाली रजा को कौन खबर होगा रजा आसिकी जगन्नाथ पाखे अध्याय पढ़े समस्त बड़ा कल्याण को आरंभ कर समस्त सेवक मैंने समस्त जाकि प्रभु पाखे अध्याय पढ़े प्रभु आमको क्षमा कर जब आम किसी दोष अच्छी आमको क्षमा करते से दिन रात स्वप्न देले रजा शोती जगन्नाथ महाप्रभु स्वप्न कहले अरे से जो मंदिर आगे गुंगी बुढ़ीटे था से बड़ पंडा कौन कर पेली देती तार हाथ खंडिया हो जाए सी आसीला मो पाखक हरे कृष्ण महामंत्र नवाई किंतु से बुढ़ीटी की बर्तमान ताको धरिक आसे सी जब आसो मो पाखक मो पाखे हरे कृष्ण महामंत्र बोलो ताहले मु जाकि खाइबी रजा सागे सागे बड़ पंडा मान समस्त सेवक मान डकाई बुढ़ीटी पाखे जाकि पहुँचले बुढ़ीटी पाद तले जाकि रजा निजे पड़गले ना माँ आपण आसतु महाप्रभु आज दिन जाक किसी खाई ना बुढ़ी नहीं गले रत्न सिंहासन छाड़ीदे एवं खोल ताल बाजिला हरिबोल पड़ा बुढ़ी की कहले तू आम हरे कृष्ण महामंत्र बोले महाप्रभु शुणिले जाकि खाइबे बुढ़ी की तो किसी कहीपर से खाली से जो ओला से आपण हुड़हुड़ी मु अनुरोध करी समस्त गोटे जोरदार हुड़हुड़ी दिंतु से जो से दिन ठार से हुड़हुड़ी शब्द सृष्टि होगी गुंगी बुढ़ी जो हुड़हुड़ी करता कथा कही पारे गोटे 100 थर महामंत्र नवा जहा गोटे थर हुड़हुड़ी पकेगा ता सहित समान Hey, hey, hey,
नमस्कार छाड़ी देले होचे ताली चिंता करतो हम जत्ते की थोड़ा एठारे बसिके ताली मारिबा प्रभु को सामने रे बसिचे सेति की थोड़ा प्रभु को नमस्कार करछे तेनु आपण माने करताली रे केते बोले कंजूस करतो नाही कारण आमे एठी ताली देला मात्रे प्रभु कहि गले संगे संगे नमस्कार पाइले तेनु केते बोले कंजूस करतो नाही ताली मारिबारे त परवर्ती संगीत ने औषधि भजन श्रुति सुधा महांती जे नाम धरिले उड़िया से सुदर्शन छोट शिशु कलाकार ताको भाई एक जोरदार करताली से देव धन्यवाद।
और ये जो चाहिए मुझे बोलना होता है बोले सुदर्शन महाप्रभु की, बोले अंजनबाबा महाप्रभु की। धन्यवाद परवर्ती भजन নিয়ে আসছেন আমরা এই জগন্নাথ সেবক মণ্ডলের জন্য সুগন্ধি গায়িকা সুবর্ণা মঞ্জরি মন যাহা চাহে যদি মিলি যায়।
ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୀତଟି। ତୋର ରାଧା ଠିକ ତୋର ମୀରା ଠିକ ତୋର ରାଧା ଠିକ ତୋର ମୀରା ଠିକ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ମୋରା ମାଧବ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ମୋରା ମାଧବ ତୋର ଭୂତାରେ ଲୋଭା ତୋର ଧ୍ୟାନରେ ଲୋଭା ତୋର ସ୍ନେହରେ ଲୋଭା ତୋର ଲାଡ଼ରେ ଲୋଭା ସ୍ନେହରେ ବନ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବନ୍ଧା ଦୀନ ବାନ୍ଧବ ଓ ସ୍ନେହରେ ବନ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବନ୍ଧା ଦୀନ ବାନ୍ଧବ ତୋର ରାଧା ଠିକ ତୋର ମୀରା ଠିକ ତୋର ରାଧା ଠିକ ତୋର ମୀରା ଠିକ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ମୋରା ମାଧବ ଓ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ମୋରା ଯିଏ ଡାକେ ଯେମିତି ତତେ ପାଏ ସେମିତି ଯିଏ ଡାକେ ଯେମିତି ତତେ ପାଏ ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ବାଣୀରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସଙ୍ଗୀ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସଙ୍ଗୀ ଭାବନାରେ ଯୋଉଠି ଭକ୍ତିରେ ଯୋଉଠି ଭାବନାରେ ଯୋଉଠି ଭକ୍ତିରେ ଯୋଉଠି ଦୂରରେ ହେଉ ପାଖରେ ହେଉ ପ୍ରାଣ ସେମିତି ଦୂରରେ ହେଉ ପାଖରେ ହେଉ ପ୍ରାଣ ସେମିତି ତୋର ଭାବରେ ଭାବ ତୋର ଶିଖେ ଭାବ ତୋର ଗୋପରେ ଭାବ ତୋର ଶିଖେ ଭାବ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ଭକ୍ତ ବାନ୍ଧବ ଓ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ଭକ୍ତ ବାନ୍ଧବ ତୋର ରାଧା ଠିକ ତୋର ମୀରା ଠିକ ତୋର ରାଧା ଠିକ ତୋର ମୀରା ଠିକ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ମୋରା ମାଧବ ଓ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ମୋରା ମାଧବ ମୋରିବା ମୋରିବା ତୁମେ ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେ ମୋରିବା ତୁମେ ତ ଲହରୀ ଚୋର ଭୁଲିବ ପ୍ରେମୀ କଳା
ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବକ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସେ ଆସି କାନପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ନଟ କୁଟିଆ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କର ଭଜନଟି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆସି ପରିବେଷଣ କରିବେ। ନଟ କୁଟିଆ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ।
হে